बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आज हम अपनी लाइफ्स की स्टडी करें तो हमें मालूम है कि हम में से हर कोई शख्स मटीरियलिस्टिक हो चुका है। चाहे हम इंडिविजुअल की स्टडी करें या एज अ कलेक्टिव स्टडी करें, आपको मालूम है कि वी पीपल्स आर टू मच मटीरियलिस्टिक। आप देखें, आप हमारी लाइफ्स की डेप्थ में स्टडी करें कि हम मटेरियल को सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी गैदरिंग्स में मटेरियल को सेलिब्रेट करते हैं, हम ब्रांड्स को सेलिब्रेट करते हैं। हम मिसाल के तौर पे हमारे पास किसी महंगे ब्रांड का, किसी अच्छे ब्रांड का फ़ोन है तो हम ज़रूर लोगों से एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, हम बल्कि लोगों को शो करना चाहते हैं। हम तो अपनी पॉकेट में कोशिश करते हैं कि उस ब्रांड का स्टिकर या उस ब्रांड का लोगो को नज़र आना चाहिए ताकि लोग इंस्पायर हों, लोग वाह वाह कर दें। और इसी तरह हम महंगी कारों में बैठकर लोगों की दाद लेना चाहते हैं, हम अपना नाम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ब्रांड्स, इनके पीछे हम इनमें अपनी रिस्पेक्ट, हम इनमें अपनी इज्जत समझ रहे होते हैं। और इसके अलावा आप देख लें तो फीमेल्स में देख लें तो वो भी अच्छे सूट्स पहन लेने को, या इसके अलावा महंगे ब्रांड्स के पर्स ले लेने को, या अच्छे ब्रांड की कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लेने को, वो इसी में रिस्पेक्ट समझती हैं, वो इसी में अपना ऑनर समझती हैं। बिकॉज़ हमारे यहाँ जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना, वही गलत की गई। बिकॉज़ हमारे यहाँ सक्सेस को मटीरियलिज्म के साथ जोड़ दिया कि जो शख्स जितना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होगा वही सक्सेसफुल तरीन बंदा होगा कायनात का। जैसे नहीं, आप अगर ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करें तो ह्यूमन हिस्ट्री तो इसको सरासर इसका रद्द कर देती है। इस थ्योरी का खुद ह्यूमन हिस्ट्री रद्द करती है। मिसाल के तौर पे चले आप आज के दौर की स्टडी करें। पहले मिसाल के तौर पे आप अपने करीब जो सोसाइटीज़ हैं, आपके करीब टाउन्स हैं, या अपने एरिया में या अपनी सिटी में फ़लाँ शख्स जो कल फोत हुआ था, उसके पास बड़ी महंगी कार थी, उसके बैंक बैलेंस उसका ह्यूज अमाउंट में था, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस था। हम में से कितने लोग उसे जानते होंगे? क्या आप भी उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में जानते होंगे? नहीं। आज सुबह अमेरिका में किसी अमीर शख्स की वफात होगी, किसी भी टाउन में रहता था, क्या मैं और आप उसे जानते हैं? कल फलां CMH में किसी डॉक्टर की, अल-शिफा में किसी डॉक्टर की डेथ हुई होगी, क्या हम उसे जानते हैं? नहीं। इसके अलावा आप देखें, बाकी आप जज करते जाएं, नोटिस करते जाएं ना। कल फलां यूनिवर्सिटी के किसी टीचर की, लेक्चरर की डेथ हुई होगी, क्या हम में से हर कोई उसे जानता है? नहीं। फिर इसके अलावा आप ज़रा गौर कीजिए, अल्लामा इकबाल, आप देखिए उन्हें दुनिया से गए हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन हम में से बच्चा बच्चा उनको जानता है। कायद आज़म को बच्चा बच्चा जानता है। इसके अलावा आप देख ले मौलाना रोम को, हम में से कौन नहीं जानता। फिर इसके अलावा आप जाबिर बिन हयान को, अबू अली सीना, और इसके अलावा आप जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, चाहे मुस्लिम वर्ल्ड के या आप नॉन मुस्लिम्स को भी देख लें, इवन के, जिन्होंने नॉलेज के लिए, इल्म के लिए काम किया था। या इसके अलावा आप अगर इससे भी पीछे चले जाएं तो वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ इन द ह्यूमन हिस्ट्री आप देखें, सहाबा कराम जो हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, आप देखें, इनकी स्टडी कीजिए। फिर इसके अलावा आप देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो कायनात के सबसे अजीम लीडर हैं, आप देखिए। फिर आप देख लीजिए, सारी आप स्टडी कीजिए, आप देखें कि उन लोगों के नाम तो रहती दुनिया तक रहेंगे। आप देखें कि क्या अल्लामा इकबाल के पास, क्या मौलाना रोम के पास कोई महंगे ब्रांड की कार थी? आप देखें कि क्या वो बड़े कोठियों के बैंक बैलेंस के मालिक थे? या सहाबा कराम को देख लीजिए आप, या और भी जितना आप देखें, बस फ़र्क ये है कि उनकी आइडेंटिटी जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी।
انہیں معلوم تھا کہ اصل سکسیس کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب وہ اس کے لیول پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واقعی اتنی عزتیں دی ہیں اور اتنا فیم ملا ہے کہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ان کا نام اسی طرح اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا تھا، وہ ایک بڑے کاز پر نکلے تھے، ان کے مشن بڑے تھے، ان کے ڈریمز بڑے تھے۔ آج ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کا خواب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلا پلا لیں نا۔ دس از ناٹ دا سکسیس۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کتا بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے بچوں کو کھلا پلا کے مر جاتا ہے، اور پھر ایک انسان اور ایک جانور میں کیا فرق رہا؟ اگر ہم بھی صرف اپنے لیے جی کر چلے جائیں تو اصل سکسیس یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے لیے، آپ امت کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، آپ کا ایسا کیا عظیم کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جانے کے بعد بھی نسلیں آپ کو یاد کریں، آپ ایک لیگسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ سکسیسفل ہیں نا، تو آپ ان سارے کے سارے عظیم ہیروز کی اسٹڈی کیجئے جن کا نام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ مٹیریلسٹک نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑے بینک بیلنس تھے، یہ لوگ تو سمپل تھے، سمپلسٹی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن ان کے کاز، ان کے ورک، ان کی انسانیت کے لیے کام نے ہی ان کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آج آپ بھی اپنے آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان گریٹ لوگوں کو فالو کرنا ہوگا، انہیں اپنا رول ماڈلز بنانا پڑے گا۔ آپ سیلیبریٹیز، یہ جو آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو خود ڈپریسڈ ترین لوگ ہیں، تو پھر ان کو فالو کر کے آپ بھی ایک ڈپریسڈ یوتھ بنیں گے نا۔ اگر آپ سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو بڑے رول ماڈلز بنائیے اپنے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی قوم اس کو فالو کرتی ہے، اس کے نظام کو فالو کرتی ہے، ڈیفینیٹلی پھر اسے دنیا کی قیادت دے دی جاتی ہے۔ اور قائد اعظم کے گولڈن ورڈز آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ بے شک ہم نے جو پاکستان بنایا ہے، یہ جسٹ ہم نے زمین کا ٹکڑا ہی حاصل نہیں کیا، ہم نے ایک وطن یا ایک ملک نہیں بنایا، بلکہ اس کو ہم نے اسلام کی لیبارٹری بنانا ہے، تاکہ پھر خدا بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری دنیا کی حکومت عطا کر دی جائے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے کہے کے مطابق چلتے ہیں، ایک عظیم کاز لے کر چلتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں، انسانیت کے لیے جیتے ہیں، کچھ بڑا کر کے جاتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ کی جنریشن میں، آپ کی نسلوں میں عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر امتوں کے حالات کو بدلتا ہے۔